Kwezi wananyama raia ya Komori, assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nisi venzele andange mrongonu leo harma nuktontraru zikao risivenzelea zike harma haufuvi. Nukton handra de hutaha ni feresheye wananya wa Komori wa ishisiwa shanzuani ikao wanyesa jawabu wanyesa ungwana usoni mwayezi mbovu ya makungu fikao de yatendrea ikomoro wa irengateka zavili na venzovenza ni laani encore une fois hahuna hanisiza amba ivojana mwezi 21 wa Oktobru mwaha 2020 ritimiza mahamili nyangu yinzuani ya tulo shivani bimana na hirongo inzuani devo ilio ambane gouverneur watu nzuani udeni Abdusalami Abdu atulwa shivani na waye ile de expression ya suffrage ya uanzuani de atulwa shivani vavo na kusana jide amba vali ile de nzuani de atulwa shivani be uleti de Salami Abdu manzano wangu na mjua bushini doktori au ile de nzuani de atulwa shivani harma humiliation zararu nitsojibu umera wa umuji wa mtamdu unu Zaruk Bushran harma interview kao de aila gua harma ila gazeti ile njibu makalima maili tamararu harma zoskao de arongoa na hanyesa ya mahoza yatu na hanyesa i deception ya wananya wanzuani surtout wananya wa mtamdu ikao vozi dezilo twarongwari vazunro mobeka zaravisa makatika udako vote wa kawaka waona bazile zika voti wantu wajambe baile walo kondronomewa be waru wazi mana wakwamini mbamkini huka ivo iliomba uo mtu ikawo afanye experience ya hemwenze uo mtu ikawo aishi harmansi zikawo sharia shostehiwa labda wae mshinzi wa ushindra anyongowe inzuani anyongowe imtamdu ikapitale insuleriatu anyongowe komini yao ile joe ivagise ajalie akesha tsongesa shahujalia zijanbi zikao harma umujo msamdo hasotan va izi taabu zikaleki yana nauana au naumana ikaode arinro zimbizini labda parohana atkimro saidia amani na usalama be ajaranyesa amba jikonvertise harma uvoyu wakiki zimetodizahe des metodi zakiki de razona zijalia huka zisikitisha halisi kwa hizo tukufu zole ziponta ruskao des anji zavani ile woinvani mwisoni boya huisa yo harma diveri ntwanyesa mahodza harma itobie ikao idaula mbovu iliyo Komor ijali ambaye serenga 655 millions ne kaisho shangusha hikma ya njema tadale shifru ikaova journalisti mwananye ikaowo journalisti d'investigation afanya uhazi nku arjidza huka vampesa zatolwa ambasana za saidie école privée zende za volwazi école privée alors que sijua inamna l'école zatu za publiki zilio Komori na stambu zikawde zilio karaparo hara yamba école privée zisaidiwa fa imma karalazimu rasaidia zi privé kabla huka karasaidia zuzikao ambazo za publiki rezijuwao l'école nyingi za nchi yetu wana watu surtout hasoto na harmo unyuma maimiji kawoti de miji mili bavu zi nyumba zikawde zake wana watu wallahi alazim zosikitisha mana kavasu moja mengoni mwasi abanato subutu akubali mba wahe mwana andatu lwa vavo nerozona ya mafoto yo vira vani balbe vota vozi umfujaruna kwenda sima rone kolejia sima inamna ikao de ilio zo mengoni mwa alama zangi sambati de sima tu be haramo Komori ya tuyonzima maswa yonsi pia va eta ya délabrement ya zi établissement scolaire zatu ntoja harama fubulu lwa vavo hazi zo kwezo tukufu handrani inamna namwambiani timwambiani bana leo na kujanjo mtose nitukuze ni vehishma wananyeka wo de waorganize de watianziani ili mortu ikaudi afanywa nzuani vozi arudi na wao ikaode wa Komor wanzuani wanye saungwana na ustaarabu wajambia ambane mngwana kanunulwa be wao wasi hirikisha sao c'est-à-dire wasijalia hukamba kawasenda wanda wauza kawasenda harma zibidho zao mana wasange samba wana mahoza
banda vavo rona bavuni vawaliomba wovolwa mpesa wotulwa nkaru mana wa wanai wavungufu walanifu ikao wovolwa mpesa ne waendre wanda wavungu weshisi washikaode wadzwala vavonsana mbie ijanibi wa wengi wa wanzuani wanyesa ihishima hiyo wanyesa ihadisiyo ni wambie bana muna ya mastaha yatu wasi wananya wakumori kaora harma mbwaneni arudi wasi wananya wakumori kao wanzuani kao rotambiha remona ya mavendu remona wawaika wo wanunu wa wadzwala kabla ya ungwana wadzwala kabla ya ihaya wadzwala kabla ya huka ambane untu kawaka wadzwala yode mana ruwaonao wajivingao modeli ya ukungufi wahenda wahizinia lidhalimu ani dihusu dalkao delirendra ombi insiatu mana wasimwange samba vale wana mahabanaye au wanantina wae le jawabu la kuambilwa yezi azali waelewe ambane thumma waelewe watojua waparange watojua wafabrike zi popularite artificielle zao wanunu ya magari watie esansi walive ya mavendu wavahidze urili beta izi vele hautiji à l'abattoir wazirenge wavele hevonto wasahawavinge waendo wandakentile zire wahilava vo warege haunai harma malago yao be wengi wa wakomori wengi wa wanzuani ikaodo wange sal jawabu lela vojana wasuambia huka ravani nasir sami mbende turiatu na itojiri wetojiri na itoka wetoka nasir so yesa mbende turiatu tikia abava wali miongoni mwa mazefu ya wanai wajambia amba wairi wanama na wantu ikaodo ware ndambazo de serpir zao wawambia mbane karaelewa intongolia jiri vali yanyesa ukakamsina influence nzuani vavo wajambia ambane wasijoendra wajo wafikiri mkini ntongo yangina wajo organize mkini ce qu'on peut appeler la marche des vendus wa organize marchi au wa organize ntongo ikawo wanyese mba wao ne wasinshi nsahana mbie wantu wao ambane muwasili harma jarada ya wantu ikawo wallahi alazim walata ungwana wa wauso ihaya kawana haya kawana tima kawana imani toko yonsi be yotileo zo muzando savozi kamtozi ya leo mtuenda nazo na meso be tarehi leto mhukumuniwo na humwambia na mfahamu besun haji aparovinga wantu waende hazali suko arenge wananya wanzuani awavingi hazali mtsana alomwambia walombia azali mba vani urono vani wasi de wanzuani kaode rilio moroni vani waskar juhudi havani ne katide wae mwenyonu sun haji undarambia marihime yode tsongesa huka wasoro mustehi wasoro mudunga ile vale sun haja kutsahandra ngese amwanyesa zalimba wae anawana damu wa mdunga wanzono liyomoroni waye de awa enresao awe de awantiniwo sun haja la waile 11h wenza heda gona mjele za zalibaiti salam ya hipara 14h na ziko isihiriki hahuka wanzuani wahimi washemele za matongozini swatukia wanyesa zintongozile pia mwazo na video lera de oyoyo avec la méprise qui caractérise Azali atoa gari mbandela mrenge sun haji aje beti salam sun haja lorengwa tahiwasili beti salam azalam disamba tawale wale ule de wawe na jau maana unaambia baodo maîtriser watu wale sun haja jivunzishia usoni mwa Azali alihijaba wodo ntrope wale tindini alawa vavo aloambia aljeshi ndelarete do imam wanaziko ile waandra ndamwambie banane tongozileza jirvale be wanzuani wa mena sun haji kayahoma na imamu wabuliwa vavonsana be ya mazehi nsana be ya mahatibu nsana be watuika o de wati ya wananya tu wanzuani wati ya juba ya utwana wati ya juba ya uruma wati ya juba ya watu kawana haya wati ya juba ya watu ikao wadzwala kabla ya ihaya hujalimenguni ambane na mkaze thuma na mkaze beita rehito mhukumuni morde namna ya hukumu banda ya wanyu avanya wanyu janibi za wanadamu zikao wafanya mapotevu na itarehi yiwa hukumu hazizo kwezi vavoyo demana na kusandongowe va uwanzuani wengi wawawo ikao warongo wa mbarsilata mpesa sukuini karsibu wa duka risilata mpesa sukuzini karsivinga gari risilata karsila ranranunu wa shuntu vahankata karisifanya zibidha zatu nera ngese mahodzatu vana ijanibi ya washashi wanzuani ikao wonunulwa watulwa nkaro wavolwa zira alhamsumia na zitijira ringavi na zingavi watulwa magari ni maur magonzi ya rovelo wao harma la furiera vahanu waendre wanawakensi wameblezi espaces kao ushefu mwangami vo aimojo la guwa vonwana mbavo wantu vavolewo na kotsaha ni tose de janibi hiyo yatukuza nzuani yatukuza na ikomor
nirongowe mbai namna ile mwarongoje wa vale ile de namna remwambia niomba na kavusto buzao wala kavusto badili hao ifali kide huyo mpaka de haki ikawo ifonde ha harmas accords za fomboni ifonde harma bonne gouvernance ifonde hana huanilia umoja na uvamoja wa nchi yetu ya Komoro. Hazizo inokto avili deina kutsarama bana ivojana riwasuli harma ijarada ikawo nyangui suku nzuani yetu la shivani ni seregea tsede salami abdu docteur mwanzani wangu ikawo timjua mjanga makatra kosomi ya bushini be ile de nzuani de yetu la shivani mana isuku ikawo l'expression du suffrage universel, c'est-à-dire mkomori mzuani atsahu arenge bulletin ya jambe masimba uaminifu wangu do mwana washi bandrania mawenu na rongolo salami abdu ili ajue avinge fali ki nzuani nerjuo mbavana sharia komorsha hinsi namna ikawode lazimu mtu arengwa aune ikawa hala tusikawode zajiri zifanyishe harma maslaha ya sharia kayako lazimu zile zajirishwa salami zijirishiwa bensaha nambie wananya wanzuani kaude munki na wananya wa Komoro amba isukui to biambili ya rendrone azali avec la complicité du grand traître du siècle Abdallah Mohamedi isukuile wallahi la adhimu ule mfano wa huka wa babatu au wa mamatu au wazadi watu watulo shkoi tengweni parejo wapatonaibu na yezi mbovuini wala tina suku moja nitoswamihi kungufi moja luungo mhono yezini lilio balkubalu potevule luono nzuani nyamisi wa harma namna ile yipulo she wa harma namna ile rirenro tishindu harma namna ile leo unuma hawavili nyangu le 21 octobre 2018 u gouverneur wa nzuani atulo shivani taivojana itimu ini mahamili nisimwambia mwana nyangu salami wa watu ikio van batujo mwambie yo au watu yo naomba watojua wa latia wa mono au halionzi tokao ni mwambie mbana vulishia be maradima hutingama kavasi wakaharma mauziro rahana wangina ne Mwenyezi Mungu awashiza awatoa na kakula upeu kwa ulimengonu umwiso wao woisia harma upeu watu waliomba wodo wangamivu wodo na stwabiambi umwiso wao woto waona hule na wawe Mwenyezi Mungu atohuza ahuje na nzuani ahuje na kakula ikao asuwanilia zihaki za insi yetu ya Komoro asuwanilia zihaki za umana mkomori asuwanilia ya mastaha ya vahanu ikaode azola yode ntongo na kusaniro ngovana hambia kakula mwana mzuani vonti toko dalio na mwana mkomori na usaidizi wa wananya tu wa Komori aba wallahi l'envimu au-delà ya tournante de 2021 ikaode riwani leo mana yo haki ya siasa be rijue ambarina kiswa yatu wasna zali harma utovu wa adabu na upotevu ikaoda renra wa harma hubalia salami ikawo wale de wanzuani de watula shivani warongola Dr. Salami Abdu datula shivani be sukuile inzuani yo kamili de yatula shivani inzuani yo kamili de yatula shivani inzuani yo kamili de yatula shivani yafanyulwa zitobia mbizi lezikaudi zajiri hazizo kwezo tukufu nisijola wa harma mkabala uovavo ningie wala karadala umwana nyatu umuhu na uwana nyatu wasalia ikaodo walio harma shiva shankoki na uwana nyatu ikaodo walio harma shiva shahombo na wao ikaodo anziri wao sangani na zangina musuoye musuru musijambi mbari mdalani karam dalani na asir sendana juhudi zitoko uzonsi zitokao na wanyu rimto weni harma ukombozi yezini hemojola wa yende hule na hule de baidi musfemo na mujame mamna na nyanyu ikao wa mwenze kawasiwoya wasifikiri na hutwalia inamna itokao ni watu wanaona yezi mbovuini ile wajue wamtoweni harma stambuzo harma upeu ikao watu wandu wa mtianzo wao nisla vavo ningie harma aljabu lararu de humjibu umera wa mtamdu bana Zaruki tonge handa sana mwambie mba Zaruki unome wa mera maana kwa voto wa mera kavasi voti sifanisha Komorbe unome wa mera isukuyo vuka watu wa kufikiri amba hivyo ikaomba ufanya maisha ho mwenze hivyo ikaomba ufanya maisha ho mkini vali dans l'armée amba wawe mtu ikao uishi harma siste wa sharia au uishi harma mipaka ya hazi ikao yo stay sharia wakufikiri mba labda meso utojoba sawa imtamdu unyongowe ikapitale insuleriatu ya nzuani ufanye namna ikao usaidie zitongozini zito zibadili hembavi be ujawanye sahuka ambane ungia harma marigo ya siasa ya wapeu warendao zimbi vojana makatika o tsosomo ile mkinde vojana de leo de naisoma harma la gazeti interview ka odo wafanyilwa yo i interview ka odo wafanyilwa yo na majawabu ka odo kodiswa yo wawe udezinyewa au nome wa mera mtamdu za lazimu zokushughulishe mtamdu dezalekiana na umujo wa mtamdu na ikomuni ya mtamdu ikao yandrisa sangani ta iwasuli mjimandra zikakula tambu zilio vavo kaza maji
kaza ntonto za mjini kaza ngina na zangina zikao zilazimu zifanyulwa zirengelezewa zole zikulazimu uzingie zalekeana nazo zikao de waambilwa warendwa mauri mwakanishi mtiti airi wanakiki ambilwa mbane meso vubalili wanzuani va wantu wasibalili nzuani wajambia mbane nzuani oho meso vaini rongolo il morto vavoito lazimu wawe zaruki bushrani wano muamera mtamdu uiriwani kiki waambilwa amba wendre wafanye mauri deinamna ile kiki afanyao apara zigaradi zahe harmo vayu wahumenase wantu waudzo harma zmarshe za moroni zitwabiambi za shikiki zile za hujandia wawe zaruki wendo ndosfanye. Comment comprendre mamtu mordo wawe zaruki ususubutu ulawe ungie harmo e marshe ya mtamdu wendre wamenase ala veille ya hadisi ile wendre wambie wantu ikao wana zi meza zao ambanene kama mtu kaja vani meso nitorenge meza hen veyo mtu wangina au nfanye mtu wangina zuhurisia kabisa meso zaruki zuhurisia kabisa kazafana nawe kazalingana nawe kazahutukuza kazatukuza umuji wala kazatukuza domanazi kaode wanome wazomana kwa votewa zizo tobiambi zikawotide namna ko lazim usfanye zoza ko lazim usjibu dezalekiana nazo ziuhusuo betide zile vozi makatoko kavavo ntongozo zako javuka wananya wanzuani watu muhu walio manga hunu wakorongoza wananya mtamdu wewe wambia mahewe na mfahamu be wanyuhurenga umera ikaoda asutono na kiki yule amrenga fundsambi amtia shivani vavo musivele habarua lashnamna usoni mwa yezini wamrendre nimbi zaidi bwantu wakoja mbaba ala hakika tede zaruki zinamna ishi mwenze na tongo kadha na tongo kadha mkinhuka ajofaidishe watu au mkinhuka ajoke mtu shuro saidia wananya wa inzuani walo mtamdu walio na harma zibalbala zinizazitambu zinizikao va fracture sociale kao va fracture societale jiri wa harma imijia tu zalike na mapeu ya watu wakoja mbaba peut-être experience yahe atojo saidia mpavi watu waendre parwana amani na usalama de wallahi alazim rijar sona ambazi metodi za zaruki zisifana na zimetodi zikao dezakiki akosifanya moroni zatongesa aparaz gradi za hukamba ile le premier voyou de la république ngazija mana waye mshinzi wa huvinga mavoyu wanda wamenase wantu ikao wasuuza pengeleni wawambie manaka kama fando kadha meso jomtiliani moro vavo au jomfangileni kadha zaruki karungwa ngamba moro be ajua mba na signature ajua mba waidhamana wameira atojua wambie mananso mtoan bani wanu watu watiti wa udzao bazari wazo ngoma ishao usubutu ulawo ndwame na semana wambilo bazali tongo yefanyisha nzoni vavo paranaibu tsede namna iyo tsede namna kwa lazima ijiri meso zaruki tsede namna iyo zangina wasuronsi pia rojiviwa karso hambi ya tambo baisha ukia karajiviwa yezini namna wafanya nomination za mamera uzini bima kataraone mtamdiva gao makataraone amatahaya bula umjini wallahi nadhimu asrojiviwa parce que votre ngwe fangishiao rakuhulindra uzie harma kadrio vavo ujambe mazodo usfanyao ujos 10 was ala la 2021 ujambie ba ilazimu ujojibu wanyese amba uruma mor mwakanishi mtiti wendo warongo makaftoka 2021 sanro hambe za rukinto ngomoja wijwe azali aliyo mfano mwe komore airongo mba 2021 mwame makaftoka 2021 kavu arongo makaftoka 2021 mwame makaftoka 2021 na sirto hanyesa woda azali aliyo mfano me tsede wa audio wano mwamera mtamdu donc na ikawa mbilo amba wahendo erongo wa itofana mba itojoa irengo erumilo mbane umera wa mtamdu arongo wa no leo zaruki kusimera mtamdu aliyo morde kati zubere bakara kamera mtamdu vaka mastaha na tongo zangina no wawe unomewa na janbi mbovu de ulio vavo vozi wende ta uvoyu wo uhungile la meri vamtu habubulwa ta ulagua na utini no zoka za husoma uyelewa be sukume ngono masukume zingo tujanlie nyombe mbovu itombubwa mtunga isukuyo do toyelewao ambe nyombe mbovu itombubwa mtunga suku utoyelewa harma namna hiyo harma zimerize miji yangina na zinzindi bovu ikaodo wainshi vahikawa na wainsi yomba wana tambu vonsi ka ukawa rengwa anotaji ka wasekestre wakaka wasono hanaka walati haka vuijiri acte za shnamna imeria umujule wo social fotolo mwana umujule wai hensi na hurongwa barna mwanatu armanki ya mjini vanako lazima yake vani kasi harma mihoni yatu be harma mihoni ya wafujaru wangina yo ya kolazimu imeria mtamdu vavo li fotola sambi li susulidziwa vavo mana asekestrewa kila maranso irepete na huirongoa ka vasi mtu moja
kakula mtu asutene uyezi azali uo mtu dhalimu ani di husuda parce que il est inadmissible wala kafasi mtu atojajora ledze ambane mtu akubali amba sutene yezi mbovu ya zalini vavo waye mtu ilio bana waye ana attachement na état de droit awana attachement na démocratie parce que nsana ledzewa namna ntinde mtu akubali warongombe wavenza état de droit aweti dhalimu la hangami dzansi aipuliara mopotevu na sutene yezi kawo iveli hawantukia malaka vabu de information judiciaire na soutenu yezikawo il séquestré wantu pendant plus de 2 ans ou 3 ans sambi presque 3 ans salami 2 ans na wangina walio koki na vangina walio nangazia na salehi na wangina pourquoi Sahara ledzewa zitongozo pia zifanyishi hao tobiambizo ikaora harmansi ikawo nyangua zalahi yakavaparo la autorisation ya manifestation pacifique ya vola opposition hiyo de ntongo hao rialedze raledzewa mbaka kula mtu ikaode adunga oyezio uo mtu ikao ayelewa mba waye mrenrambi asaidia hurendrambi harma yezi nvani afanya mopeu na stongo zinasfanya vani bekafuto jwa vola mwanadamu ajambia ba aha wamvenza état de droit ben se soutene yezi ni azalimane lilangu bakia class kunsoerongoa vani vuheya bakia na bakia mtujwa huka wa mtu wa opposition mtujwa huka mtu wa opposition mana raharma demokrasi wantu wasibadilia na mafikira bemakatutso kwamba vayezi kawo isisanka daminya antu isuwa isimveli hafeswa likiama imveli hamutu kiama imveli hanaseri na deni nasor kiama imveli hagazon kiama yuwa wantu wakubani ba wailitish wararu wa harma medina wa wantu wangina harma prison wantu pia zitongozo sijiri wala kafsila wansi ya hima va hima majuji va hanu warongoma na rebo information judiciaire rijwe mba wantu warendeni nerjo mbatambuzi tankuhu ntongo yonsi kaudi ajiri pengeleni vo hijiri harma place publique vo hijiri ajali ntongo vo bulu enquête information judiciaire n'en parlons plus wantu ikawa exécuté par bali harma nyumba ya kandrani halafu nsana ledzewa wasalia tojo waja wahilia tele wahirongo mafiti na malambe na hanyesa mba vale ntongo zini leo kawajivu wa bemeso wa msutene badameso kawajivu wa narjeleze tu marjeleze ben tojo warongo harma namna yevavo vavo nirudi nirimrege de zaruki nimwambie amba yakolazimu ile weni lifoto la sambi ivolomba we mwana ashimtsamdu mengoni mwa wana washimtsamdu wa hudze mtsamdu mana wa occuper poste de responsabilité nationale za niveau ya uju na ushemeji wanyu ikawo wodo mwana nyanyu wode ushemeji wanyu arudi wo mtu ikawo aliyo harma circonscription yanyu mana insila ya lejavan Dr Salami Abdou wae a voté wa député a paro voté wa député walibavu la mtsamdu de linirongolo de bandrani uvandro wa bandrani hunu na waye amlole ni mtsamdu bimana waye mwana atsanga aliyo mtsamdu atsanga alo na ulezi na kadhana wana na mtumshe yakolazimu lifoto la mtu huo ulsusulize harima imeri ya mtsamdu urongomba wanawani walazimu warege d'autant plus mba monsieur Zaruki usijua amba wantwani kawasi ambane warengwa harmanzia za uhalali mana salamia prison tsaini unlomo hawavili kaparonda devant le juge. Est-ce que c'est normal? Est-ce qu'il est normal? Leo sambi ashivani ta unotizi unustimiza muhawararu preski. Est-ce qu'il est normal? Halafu vula wantu wara lezimba zino susutene. Tukia odisi wantu ngo ya matsaha mjeni usi atoa. D'accord? Majaburuli ndaona yo uya jibu de majabu ya lekiana na strongo zinvani. Makatoambilo bava matsaha ya tolo mjeni ulilio mamna difficulté. Wanyesa ambane mna difficulté mana moto wata matsaha isim lazimu mlive 650,000 za huliva za majara wa ben udisol ala mamanti kamsunu wa gari ari kamsina pesa monsieur Zaruki va vendre ko hulindra jabu la holije de va wanyese ba wa manager mwema wawe mera mana lo ala lo hostia si zobe toujours bien tuba na 2021 ya va vona kaivo au jombia tuba refanglo vote komori vote za fanglo komori des les votes iskawe article 122 ya code électoral ya komori sorongo en procuration zo fanglo à la veille de journée di assigner papier zilishwa vierge wafana wa pasha wasvote zivote za fanglo komori des zilio by article 135 ya code électoral ya komori sorongo le dépouillement yo fanglo juste après les élections izahimalidia na yo ka publiki en présence des autres candidats ile wajua signer zi procès verbal zitsonge sa procès verbal zini zila sécuriser et authentifier zivelo arme seni zivelo arme cour suprême vote za fanglo komori des des eni liomba arrêté liomba na de yamnome ya kubali bazali de voti da vote wa komori ya chambo na kane porter ya plainte ici kubali le juge électoral askubali amba 90 bureaux de vote zifanya voti komori bezi PV kazaja ni waji autorisé wa harma 741 bureaux waji autorisé wa juge élection mais quelle méprise pour les 90 bureaux fanya voti na wa cour suprême nsimo bien na mangale arrêt et cour suprême
i areu yo non seulement y annulé ma bureau mais il se reconnaissent ben greffier Cour suprême kawa recevait 90 bureaux de vote, c'est-à-dire 12% des bureaux de vote za komori za fanya vote kazawa asulia be wa autoriser wa fanya sana wa donner na résultat za vote. Ça veut dire quoi? Hala forçage jora les hommes vont fanya vote komori zo des votes za fanya vote fanya au desilio mazanzuani ilazimu mamilitera do tuzao ya makisi wainza wana hasibu école de pêche amirwadi watie oho wa imaliza ndafanya SPV harma i seni sei anzuani halafu zivaizo zenegazja. Il faut arrêter. Il ne faut pas insulter la conscience des Comoriens. Encore une fois. Ama vous fangez à votre Comore, manti no wenda harma zevoti. Nsandongowe. Na vavo simjibu zaruki njibu na antu wa jidisa alalo. Vous voyez qu'il y a crise politique partout. Il y a deux solutions. Entre l'arme crise. Soit janbi moje serenga zebunduki wa fangez rébellion en Afrique, mungunarnaji arpwena mashari. Soit on convoque le peuple, c'est-à-dire le peuple souverain, pour aller trancher les problèmes. Parce que certainement, Azali a commis des forfaitures aux Comores à partir depuis le 12 avril 2018. Mais Nyangui Sukuyo, Aïfanya, moi je votais, Wambi et peuple, mais je prononcer. Soit le peuple se prononce en encourageant Arongo Mbana, Inchongo Waifanya Tideoyo, donc à me débouter, soit à me confirmer, il va confirmer. Yo de yatsonge sawa so Comore Arongo Mbana, render mazivoti, le pengel el kaumana wasma démocratie. Rende Haramazivoti, il est son suffrage universel, il tsahoué, il choisit le peuple comorien, parce que le peuple peut corriger la forfaiture. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est le viol électoral au Comore. Donc on n'a pas laissé l'expression du peuple s'exprimer. Et à partir de ce moment-là, quand Vassim Ratojoarongo Barmanantini arrive à votre Comore. Ou Warongo Bakakola Zimoindra, les Owa Vedurambia, mais il faut m'aider, le peuple a toujours corrigé Mantinka Moindra. Moi je salue, il veut lui m'envoyer. Mana ivoraindra za jeriteni ivoraindra reprouve ma non seulement rendre be violi électorali ni fang chez kaote communauté internationale wa wakawaja ma observateur no rongo mané i sincérité voti kato jo ekubali iyo mengol mastongo skao zijiri komor leo zitonge sa wana wa komor ta para leo hauju munifoto vonti pia derlio rihimi rongo ma non voi dirima widi à votre komor be kaparo fanane hadisi levali parce que le peuple souverain a été violé par ce régime de voyous ikao itende wana voyous mlibavo arolo azala sumani. Donc, Zaruki, votre Comore, votre Comore. Vous fangez au Kumbina, Wizi Comore, de Fangé son cousin Van. Vavon Seregian Hambe, by Wambela, Hadsel Gary, you devant nous some local in an Aljabulaho. Si vous jouerez au Manel Cylindra et Diastricali, à Ur Cylindra diaspora of Elempesa, à Ur Siji Lindri, Amazing Gotor Saidia. Vos devant l'entrelase Mohone Baumana Germera. Mana ilera de Oyoyo, Nakotano Hambe, my Sabumtiti. Urongomba Oliva 650 000 par mois, ya location ya Ben. Ce qui veut dire maintenant, Wahirenga 650 millions ou multiplié fois 12, reçoit autour de 8 millions. Reçoit autour de 8 millions par an, alors que Kamio Dibo vous faites un hazi, Harmas Meris, Zindibo vous inzilehunu, yo 100 000 euros. 100 000 euros, Nawawe Ushinra, Utowa, Kakula Maha, 7 millions à 8 millions de 8 euros harma location. Yo Ushilidia, Wawo Huenra, Wenra Renge Pre, Harma Banki, il y a engagé Meriam Samdu. Mais c'est la mairie. On a engagé. La mairie, c'est une institution publique. On a engagé, on a engagé. Il faut que ça vous paraisse 100 000 euros. On a engagé. Les camions, les camions, ou c'est la mortie. Au bout de combien? Puisque 100 000 euros, c'est quoi? Renga 100 000 euros fois 491 euros, c'est 49 millions. Si mon bien ne va pas, c'est autour de 8 millions par an. Donc, Rahirenga a 7 millions quelque chose. Cette fois-ci, il y a 49 ou 49 millions de wasu livavo. Il calcule une équation que chez ifanya. Mais lazima uzie ulinde diaspora wa soveleshezea, ulinde na ineke serikali usaidia, ulinde na mwezi ngwarja ndiye sukuito koma zabaki vavo enda na harma ezao ya Said Jamfari na Said Kambi na Muhammad Fundi onroamie Mungu ujandie mawadi yao usaidie be yode ntongo wilindrao. Il faut arrêter. Il y a des majawabu msamdu wa hulindrao yo. Il y a des majabu wasu wanzuani rulindrao na yo en tant que maire wai municipalité msamdu. Bekarso hulindra wahima wahirongoa mbavale kavasi 2021 manara ko hulindra de wao jojo rambie yo au manara ko hulindra de wawe ujojo tole hadisi yale kana stongo zovavo. Vavo hiyo ni majabu na kusano hambie yo Monsieur Zaruki. Ni rudi no haleze ambaye lazimu ujitukuze. Bekwa lazimu washuka harma jarada amba kiki asuhurumie mor mwakanishi ahambie mba meso ntaha onroa terrorize
wantu watiti wadi harma bazari ya msamdu wonro wambie makaka waja meso utorenga imeza uveyo mtu wangina ama ujivinge wendre bazari wonro wamena se watu watiti kao ya maisha odi ya evavo huni ini hadzeshi havi vanungwa naho zaruki ulata havi vanu shewaho ulata havi vanu binadamu ulata havi tanromena se watu harma tobia mbimorde zo hallo rahimu malzavavo nsahandongoe vavo yedeni kutamwiso rikia na journalisti kao wo journalisti mashuhuri kao wangi ha Komori de Alkomoria ambaye serikali ya Komori isipanga hujosaidia 650 millions de francs comoriens zenrovolao wenyewe école privée nsahandongoe tongo nzima kavasi mkomori atojwa rongomba école privée isaidiwa na kai Komora sisi de maana watu wasirsaidi arma ulezi wa wana watu fa imma usaidizi wa ulezi wa wana tukawalazimu wakilia mbeli usaidizi wa ulezi wa wana watu walio harmas publiki na zimpesa zo inamna sifanyishi hao ni sijua harma yaki ni kawo yode edi esutie covid zimpesa za tolwa tongo ya 100 lofu vulamali la 100 jotolwa lirengwa lendela volo wanzani na wanzani harma mseto wa wizi vale koli zilio vavo senda za rengwa zivolwa 50 millions zimregeze mbrazo towa zi 30 waya renge 20 millions yode namna fonctionnement ya wedi wani ya jovirao parce que ça a joué comment se fait-il nardisol ala la handa manantini des l'école privée des josai diwao manantini nersi joa amaneka wantu wa koza harme affaire covidini wantu handa wa impacté ha au maximum zo des agences de voyage et des compagnies d'aviation manaka vakodi hamtu l'écolisme qui va terminer ya kosoma wana alcool zangina za kosoma wala tatsi joa rabuzileo ambasabu ivon ka kosoma sabu ya maparaka kwa mbla mandalive manas versh do zukuru be wando ajotsa hulo do ndrovolo alors que les compagnies d'avion rizi joa mbazinshi maisha madiro na zi agence zilio mbazinshi maisha madiro maana mkakopashia ta uparaleo kaspashia vamo diro au yasibu havasa wado handra kwa lazima wake harmas priorities za usaidizi wa lazima wafanyilwazo beno wantu wasihima maana anaanza no wado harmas école privée wana nanzia za wizi so josivira ma école privée donc lazima wantu warenge pesa wafanye msango wafanyilie na vavorna cour supreme yoka yawa tia shughuli wasurwa za uzima na wawezi wangina wede nurdinabo do na wangina na wangina wasurwa zi mkinuka wa roze wana ja uzao pesa wala kaftobu lanketi ya julona mpesa zini mant ni stolo inamne na etc. Vani rapport yanye sa impact ya covid ni ya havi rapport ravenzo venza waso wa Komori rambula mba les inspectori wa service économique za Komori is inspectori wa wazijan bizonsi pia wa établir rapporti ikawo wa évaluer impact majeur ya sur le plan économique ou sur le plan socio-économique ou socio-développement économique ya insi rijue ba secteur yako za hanguvu de hivi na yadunga de hivi na yadunga de hivi ile vohe mojo to lontongo rijue ba zistolo jeje rirudi ralezewa na mécanisme pourquoi l'école kada au vahan kada wala zimwa vola montant kada proportionnellement à quoi wa perdre nchini harma hadisi nvani nchini diajiri au nchini au kada zode sinongo skaura kozilindra bekarako lindra vla wantu wa jambe basenga 655 millions wana wave écoles privées alors que les écoles nyengi ze miji ya tulio mijia ilio batile miji milibavu wallahi la envimu tavamtu nsonswami expression kavenzo kubalanda funga mbuzi harma zinyumba zovavo sono mafoto ya lekoli zikao zoho zazroho zosikitisha harma zinsiza tonsipia muhemo na alkole morle zohalo zol kole zakula zimus financement zo zrengwa zirumilo harma yovavo ritendre mbaz lekole zatu za Komori nyangusku za unrwa zole zilekole zikomba mtume Ibrahim ajila korege ale mengo na tojwa mlongo ne shiba kavanushi liyo mbashileka shaparoka na shuma kashina shuma tahupara ileweni na mlongo levalo upohe shibwaba nyangusu kuyo tahupara ileweni vani iyo de namna rinsho harma insi levali tongozi kaoza lazima usifanyishe zo kazi sifanyishia befsivira nzia zangina ufanyishe nzia zangina ma acteur économique watu wa Komoro wakozo les commerçants wakozo na wangina agency wakozo na zangina wawe lazima wasaidiwa zimpesa zikaode mvolozo bezizo zofanyisha sur la base ya étude ya fanyisha na analyse yi évaluer impact économique selon les secteurs et sur la base de ça wandro jama ba proportionnellement ne namna makoza retoshina rimsaidieni jusqu'à hauteur ya niveau kada na niveau kada iyo de namna ntiyendrao betu hima mahima na upotevu na wizi manamna nzano wenye wizi wali harma école privée mrenge pesa mremave pendant ce temps-là voile que les publics izkao nyangui sukuza hulu kulota uparaleo kavuna pipitri harma meza ya fundi kavuna kazie kavuna kadha wallahi l'azim
wallahi landhimu namfahamu thumma namfahamu thumma namfahamu bezinti haki wanawanya we walio unyuma mwa imiji iliyobatili zikapitali wala kasar mazekol prive wale wana urde watu wanarua zao walio harma zilekol ndibavu narfahamu thumma narfahamu be mwana hamwana mtro asone bana likolea van kadha ya mjimanra au likolea babola mtanga au likolea tijia havingas jana havi kaisi mtia mtu shughuli be mtu asijamba manse renga mtazini nirana saidie gangala likole prive liyo moroni au liyo mtamdu au liyo wani au liyo mtamihuli au liyo fomboni mana nsijambi yamba nene henromba mtu uo wamna jau nsopara nregeristur nuharma hadisi vavo na himba 40 millions nsorenga 25 waya pare mana waya finalement kasrin vani y a des propositions à faire pour aider l'école privée c'est des harma phase d'invani mais vos propositions c'est toujours risfagné on peut faire des propositions rissi joue à fêter moi j'ai enseigné à l'école en juin, il t'enseigne l'angazia. Vanchongo majorika ou dirigeant. Chongo handra, il faudra se poser la question sur l'harmonisation. Il y a 10 pays à l'écolizo. Na kosome sababu salama mtambu na koliva mironti na koliva $1250. Si somme sa intelligence ya, tu livres 1750. Si somme sa lera de yoyo ou et paji wani, tu livres 1750 na GSD, tu livres 2000 à ukada. Si yangazia Abdulhamid na koliva ou oliva pari selon le degré de diplôme. Abdulhamid na Kolivoa, il est 2004, par 2006, il a consommé sa terminale, il a 3e ou na kada. Il a consommé ça, on a Kolivoa, $3500. Déjà, il y a un problème. Il a dit, réfléchir, c'est certainement, il n'a pas de tu es comment faire en sorte que fundi assomme sa unzuani, a somme sa 18 heures, kashinra à part 100 000 francs, mana asliva 1250. Et tout ça pourquoi? Parce que le niveau de vie est namna ilio. Il a dit mon écologie anzuani, kashinra sommeha, parce que il a dit mon mamsa live 7500, alors qu'Abdulhamid dit ça va combien? Yo, yema ala la zimuri dit c'est pour essayer d'harmoniser et regarder comment on peut subventionner harma secteur kada ou kada. Yo levier hanra, el azimuri one. Il est vieux à ville, je sais, mba valuko lenzuani. Valuko lizikaut kat discuter na ma directeur. Wo kubali na suppose mana mtu asome sao fundi wa niveau licence au maîtrise asliva 150 000 ou voire même 200 000. Asliva na partir 150 000. Asliva 150 000. Il y a des écoles au Comores za kubali ambanekei eta ya Komori. Ikubali amba itojua isaidie fano hadisi irenge entieri salario pendant 2 ans ne permettait l'école il fanye décollage tayetimu 2 ans wa hingiar rythme de croisière yao wa abandonner financement yo wa mjeleze l'école a évoluer mwenyewe para sur la base ya zo skaudali nazo na hiyo engagement ka wasire ngaba wasimsinyi samtu kaudari ngo hazin vavo o msinyi sans CDI zizo ngo skawo sociedia non seulement risei des écoles privées mais risitonge sa rirume riangalie wananyatu ikawo walio mihanda juu harma emisiro na mabavu wakenzitu les chômeurs diplômés le Comore mana yo de malilio amba isema Komori parce que je sais amba harmo msiro wa mujwa wani c'est une place publique. Le matin, les personnes, walio ba des diplômés chômeurs ou akensi wavavo, watoshinda wasome sa lycée moja et toutes les matières ils atopara wantu wasome ça. Ou fundo philo, ou fundo physique, ou fundo spori, ou fundo français, ou kada. Et il en est de même. C'est cette ville de Wani, elle est aussi à l'image de l'ensemble de nos villes. Wanawatu, wananyatu, wanzamabeatu, waharma shomaji, ikao, wasomo, wala mwenze, zo devorianti. Baisha wani dictature, nam réfléchissez pour ces gens-là. Yawa walio arma ma contractueli. Warengwa nyanguiza manyangu mois de mars ikawalivwa wabaki nzuan vavo wastambi ha nyangu vavo moi je les a wasomesa wana ta irwasula arma niveau ikao makatrama les wasomesa walazimu wajo wa régulariser c'est le moment où il faudra les régulariser des mjonga les rems je vérifier ce diplôme zao unujinga arendani katunga ko wavazizo mana wasomese wanatu kamangala ce diplôme bei voyata yaja abe lazimu mjemjo mwalive devant hanu mjo nomba finalement va voir lazimu mjo rangales diplôme va samba eski lazimu mkena diplôme zini ou non c'est des namna yo donc itongo ikao deni rongo vani nisizi vavo na hanyesa ambazi itongozo pia ravenzo shinda ici 155 millions yo na rongo vavo jeli la kujandia amba mtu ikawa sliva 150 000 tu simal za formulio 150 000 Komori rifanye procédé yo amba on va aider les écoles à recruter en même temps. C'est-à-dire que l'école kao kada Abdulhamid kada gymnase kada Munibaraka kada GSD Nzouani kada Bekibala kada Aveniri kada Lumieri kada valkole shmalitio tidana zinale sofbe wanamujo irari gambe foro tisi jo baile ili kolele rongola tini zinale watu walumu ali watushinda wemezi na kole zangina zilio amweli jeli rakosho jambia amba mashomerirlo nao qu'est-ce qu'on va faire on va financer on va accompagner
izi lekolizo pour recruter wananyatu wasoma harmaz lekoli kao wa au chômage risaidia kakula lekoli 100 euros par mois, c'est-à-dire 50 000, harme 150 000 pendant 2 ans. Pendant 3 ans. En 3 ans, Etaya Komori, il subventionnait combien? 3 600 euros. 3 600 euros, na funda niveau 150 000, ça équivaut à quoi? À 8 mois de salaire, il y a autour de 150 000 à 200 000. Il y a 1 700 quelque chose. Il y a une distribué 655 millions de vanni. Rahimo est divisé par le nombre, il y a affectation 300, il y a 3 600. On pourrait recruter 770 enseignants. Ils sont ça non seulement riva en Touhazi, mais ils sont ça, ils circulent, ils fonction publique, ils pléthorique, ils manager qui ont renforcé, mais ils des secteurs privés, ils jouent, ils jouent en relais. Wallahi, les solutions existent. On peut trouver des solutions harmas domenizo, be narangalie, refikirie, ritualie, risoventiatu, rangalie. En la hakika resijua batide wanyu wangamivu namna ini mliovan kamfikiri kamuono katide kama msahamba kita 2000 ho sede mliona fikira la upangansi na huviriliansi be resirongoa na hurongoa non seulement mtolawa na isukum tojolawao itolazimu ilogicieli wa watojao wa walio bado watojao warengeze mamlaka za insi mwezi Mungu ajalie iwasilia harma mihono ya watu ikawa waandilifu reformate i sistemu yinirlo na evani ribuze logicieli ili ritsongese intiatu ibasauhe ritsongese intiatu endosoni beyana ase ile mahamengi de rangamia harma stabu zinvani rinsho harma ripatojeo harma stabu zinvani. Ce n'est pas parce que kava solution be vantualio vo kawa sa solution mana ilazimu rahika harma mseto no halini de wafanyezo skado wafanyao. Wa alaikum salamu wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wala watu ikao de rami no mbwanani vusla watu wa woya wa jamaa aha isi Roma namjambie. En 89 Ahmed Abdallah Abderrahmane a fanya le 5 novembre au fang le référendum au Comores, il vote à 90 quelque chose ikao de waiwai. A te joindre na mandararu. Rahemo celui le 26 novembre vous direz tongo zangina. Karsimi ya Mungu zajiri modelio faima risimi ya Mungu ambaye peuple itsohima. Na peuple ya mohima isilazimu i armée nationale yetu ya Komori irengeze responsabilités zayo. Je le répète tout le temps. Et à chaque fois nitomalizao intervention vani nitsorongoa. Majeshi ya taifa ya Komori isimlazimu ni muyelewe mbasukume ngono masuku vous allez prendre vos responsabilités. Soit murshamiri soit muyelewe mbe manam liovavo c'est pour faire respecter la loi. Yo farudhoini ritsowasuli harma mkabala wovavo karisina wala karisina suku ikaoito badiliha. Hahumaliza majeshi nsimwambia ntongo nzima. Loi numéro 14035 de l'Assemblée nationale ya Comores. Irongo en son article 1er, il y a des lois portant statut pour l'armée. Je le répète et je le répéterai à chaque fois ce que vous avez intervention van. Nous sommes bien yo. Irongo l'armée nationale de développement est au service de la nation. Elle a pour mission de préparer et assurer entre-temps et en toutes circonstances contre toutes les formes d'agression la sécurité, la défense de la patrie et des intérêts supérieurs de la nation, ainsi que la sauvegarde de la population. Un peu plus loin, Irongwantini, elle participe à l'édification du processus démocratique et à la consolidation de l'état de droit. Namusoparowoya, hufikiria, yi artiklio, muyeleo bayo de mission principali yanyu wanyu majeshi ya Komor. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Marhaba asanta soman karka wa unraleo.